अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिन नुकात के ऊपर बात करेंगे वो 4 नुक्ते हैं कि आईएसआई के चीफ जनरल अंजुम नदीम जो हैं क्या वो तब्दील होंगे और उनकी जगह नया चीफ कौन आएगा, किसका नाम चल रहा है। इमरान खान ने जेल में इंतज़ामिया जो थी, पुलिस जो थी उसको कैसे हैरान कर दिया। नवाज़ शरीफ साहब का शहबाज शरीफ साहब के ऊपर किस नौइयत का जो जुल्म है वो किया गया, जबकि पेट्रोल जो है वो आज फिर से महंगा हो जाएगा। आज हम इन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे और सबसे पहले पेट्रोल जो कि हर शख्स के साथ जुड़ा है, अगर उसकी कीमत में इजाफा हो जाए तो हर शय जो है वो महंगी हो जाती है। 3 दिन कबल हमने गोरखधंधा के प्लेटफॉर्म से आपको ये खबर दी थी कि 15 रुपये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा और ये पेशन गोई नहीं थी, ये एक हकीकत थी जो आपको बयान करनी थी। चूँकि IMF के साथ जो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो अमला था, उन्होंने बातचीत की जिसके ऊपर साफ इनकार किया गया था कि हम आपको कोई रिलीफ नहीं दे सकते, लिहाजा आपको बिजली की कीमतों में भी इजाफा मेंटेन रखना पड़ेगा या मज़ीद करना पड़ेगा, और पेट्रोल की कीमतों में भी आप कमी नहीं कर सकते, बल्कि हमें जो कर्ज़ा अदा करना है उसमें बेहतर होगा कि पेट्रोल की कीमत जो है वो 15 रुपये मज़ीद बढ़ाएँ। आज जो पाकिस्तान के पेट्रोल पंप के जो हालात हैं और फिर जो हमने आपको 3 दिन कबल बात बताई थी, उसकी रोशनी में सुबह पेट्रोल की जो कीमत है उसमें कभी इम्कान है कि इजाफा हो जाएगा और ये इजाफा 12 रुपये से लेकर 17 रुपये के दरमियान फ़ी लीटर होगा। तो इसके बाद पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए एक बुरी खबर है, चूँकि महंगाई मज़ीद ज़ोर पकड़ेगी और ये किसी सूरत भी दुरुस्त अमल नहीं होगा। फिर देखिए कि आज की बड़ी खबर ये है कि जनरल अंजुम नदीम जो हैं ISI के असास इदारे के सरबराह, उनकी जगह नया चीफ़ कौन आएगा। मैं आपको नाम भी बता दूंगा किसकी बात चल रही है, लेकिन सबसे पहले बात ये करते हैं कि इनको जाना क्यों होगा, इनकी एक्सटेंशन क्यों हुई और ये सारे मामलात। आप इस बात से भी बाखूबी बाखबर हैं और ये 2 मरतबा मैंने आपको खबर दी और आज से 1.5 माह पहले खबर दे दी थी जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे कि जनरल अंजुम नदीम साहब जो हैं ISI के चीफ़, उनकी एक्सटेंशन वाली फ़ाइल के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म दस्तखत कर दिए थे और वो फ़ाइल तैयार है। अब जब बात बाहर निकली, फैली, तो पता चला कि उनकी एक्सटेंशन की फ़ाइल के ऊपर दस्तखत होने के बावजूद ये अमल आ रहा है कि हो सकता है उनको घर जाना पड़े। आज रात को या कल तक ये हतमी फ़ैसला हो जाएगा कि जनरल अंजुम नदीम की 1 साल की एक्सटेंशन होगी या नहीं होगी, या कि नया ISI का चीफ़ आएगा। जो ISI के नए चीफ़ आएंगे मैं उनका नाम कह देता हूँ, बता देता हूँ। उनका नाम है जनरल शाहिद इम्तियाज़। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि नए ISI के चीफ़ के लिए जिनका नाम ओके किया गया, अगर जनरल अंजुम नदीम ISI के चीफ़ के ओहदे से चले जाते हैं तो जनरल शाहिद इम्तियाज़ जो हैं वो इस ओहदे के ऊपर आएंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये रहेंगे क्यों और जाएंगे क्यों नहीं। इस बात का तल्लक नवाज़ शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी के साथ भी है। चूँकि नवाज़ शरीफ साहब चाहते थे तो शहबाज शरीफ साहब ने दस्तखत की और जनरल अंजुम नदीम साहब को एक्सटेंशन दी थी। अब नवाज़ शरीफ साहब अगर पाकिस्तान वापस आ रहे हैं तो उनको ISI के चीफ़ की मौजूदगी चाहिए। अगर जनरल अंजुम नदीम की जगह जनरल शाहिद इम्तियाज़ या कोई और नाम ISI के अंदर तब्दीली हो जाती है, ISI के चीफ़ बदल जाते हैं, तो ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र ये भी इम्कान है कि नवाज़ शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी के अंदर कुछ रुकावटें हायल हो जाएँ। चूँकि ये नैब के केसेस भी दोबारा से एक्टिवेट हो गए, उनकी औलादों के केस भी एक्टिवेट हो गए। शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, जिसमें मौलाना फजल रहमान जरदारी साहब, जितने भी लोग थे, इवन वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं उनके भी, आप देखा जाए तो इसका PTI को भी बड़ा नुकसान है, क्योंकि अब रिमांड 90 रोज़ का होगा पुराने लॉ के तहत। तो इस सूरत हाल में नवाज़ शरीफ साहब चाहते हैं कि जनरल अंजुम नदीम जो हैं वो ISI के चीफ़ रहें, वो ना जाएं और नया बंदा ना आए, क्योंकि इनकी पहले से उनके साथ जो पहले ISI के चीफ़ हैं जनरल अंजुम नदीम, उनके साथ इनकी अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप है और नए के आने से ज़ाहिर है उनको तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, कुछ और चीज़ें होंगी, चूँकि ये बड़े पावरफुल चीफ़ होते हैं। तो देखते हैं कि ये तब्दील होंगे या नहीं होंगे। हम जो नाम चल रहा है आपको बता दिया, इसकी वजूहात बता दी। अभी शशोपंज में है मामला कि इनको जाना है या इनको रहना है, लेकिन जनरल अंजुम नदीम खुद भी कम अज़ कम 6 माह रहना चाहते हैं। तो देखते हैं ये सूरत हाल किस डगर पे जाएगी। फिर देखिए कि कैदी नंबर 804 ने अटक जेल की इंतज़ामिया को, पुलिस को कैसे हैरान कर दिया। ये जैसे गांव में औरतें होती हैं ना मुख्तलिफ, तो आपस में उनके पास बड़ा वक्त होता है, अक्सर औक़ात बातें करती रहती हैं, एक की बात दूसरी को बताई, दूसरी की तीसरे को बताई और टो लगाती रहती हैं, फ़लाँ औरत ऐसे है, फ़लाँ मर्द ऐसे है, फ़लाँ बंदा ऐसे है। तो इसी तरह से जो अटक जेल की इंतज़ामिया है, इंतज़ामिया से मुराद पुलिस है, तो वो भी ये सोच रही थी कि ये इमरान खान जेल में आएगा, यहाँ रहेगा, अब जल्दी डील कर लेगा, हो सकता है बाहर चला जाए, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जैसे कि लोग कहते थे नून लीग के कि
ایون پیپلز پارٹی کے کہ یہ ڈرگ کرتا ہے، یہ نشئی آدمی ہے، یہ ایک دن بھی نشے کے بغیر جیل میں نہیں گزار سکتا۔ تو اب مجیب الرحمان شامی بڑے اچھے صحافی ہیں، بڑے سینئر صحافی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک پولیس والا میرا جاننے والا ہے اٹک جیل میں، تو اس سے میری بات ہوئی تو اس نے یہ بتایا کہ ہاں بالکل ہم یہی سوچ رہے تھے کہ عمران خان جلد چلا جائے گا، بڑا عیاش آدمی ہے جس نے دنیا دیکھی، جس کے پاس پیسہ ہے، شہرت ہے، دولت ہے، عوام ہے، طاقت ہے، عوام کی طاقت، تو یہ یہاں نہیں رہے گا۔ تو آپ وہ حیران ہیں کہ یہ 70 سال یا 71 سالہ نوجوان یا شخص جو ہے عمران خان، یہ جس طرح سے جیل کے اندر رہ رہا ہے اور جس طرح سے یہ روزانہ ورزش کرتے ہیں، جیسے اپنی مستی میں مست ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو یہاں ایڈجسٹ ہو گیا، اس نے تو کچھ ہمیں تنگ بھی نہیں کیا، کچھ مانگا بھی نہیں، اور یہ کسی کو تنگ بھی نہیں کر رہا اور کوئی ڈیل بھی نہیں کر رہا، تو لہٰذا ہمارے لیے سرپرائز ہے کہ یہ یہاں کا ہو کے رہ گیا۔ تو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ عمران خان بکے نہیں، جھکے نہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، کوئی ڈیل نہیں کی اب تک کے، تو یہی حالات ہیں۔ اور یہ ایک پولیس افیسر کی زبانی ہے جو ان کو 24/7 جو وہیں پہ ہوتا ہے سوائے چھٹی کے دنوں کے۔ تو جب ایک پولیس افیسر کی یہ سوچ غلط ثابت ہو چکی ہے، پاکستان کے عوام کی سوچ صحیح ثابت ہو رہی ہے، مخالفین کی سوچیں غلط ثابت ہوئی ہیں کہ عمران خان کوئی ڈیل نہیں کرے گا، تو پھر وہاں پہ دیکھ لیجئے کہ عمران خان جو ہیں وہ اپنی چیزوں کے اندر کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب اپنے چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب کے اوپر کیسا اور کیوں ظلم کر سکتے ہیں؟ آپ حیران ہوں گے کہ ہم نے کس نوعیت کا ٹائٹل لکھا۔ ہاں یہ درست ہے، اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو ان کے ساتھ مفتاح اسماعیل صاحب جو تھے وہ وزیر خزانہ تھے۔ ڈار صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے مل کے ان کو ناکام، غلط، جھوٹا اور نالائق ثابت کیا، اور اس لیے کیا کہ ہماری ضرورت بڑے، ڈار صاحب خود پاکستان واپس آ جائیں، قوم ان کو بلا لے، آ کے ڈالر کو ڈرا دیں، کم ہو جائیں چیزیں، معیشت بہتر ہو جائے، تو وہ ویسے نہیں ہو سکا تھا، بلکہ مفتاح صاحب سے بھی ڈار صاحب کے ہاتھ سے چیزیں نکل گئی تھی اور ناکام ثابت ہوئے، کیونکہ کسی کے ہاتھ کنٹرول میں نہیں تھی چیزیں۔ پھر کیا ہوا کہ اسی طرح سے نواز شریف صاحب نے اپنے بھائی کو وزیر اعظم تو بنا دیا، لیکن آج کہہ رہی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کہ نواز شریف صاحب آئیں گے، ان کے پاس خزانوں کی چابیاں ہیں، وہ ملک اور قوم کی بہتری کریں گے، اور ان سے عوام کو بڑی امیدیں ہیں، کھلاڑی آئے گا، کھیلے گا اور پاکستان ترقی کرے گا۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جیسے ڈار صاحب نے مفتاح اسماعیل صاحب کو ناکام ثابت کر کے خود کو ٹھیک ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، اسی طرح سے نواز شریف صاحب نے اپنے بھائی کے اوپر ظلم کرتے ہوئے اپنے بھائی کو ناکام ثابت کروایا، اور اب کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب سادہ لفظوں میں نالائق تھے، میں بڑا لائق ہوں، چھوٹے بھائی نے اچھے کام نہیں کیے تو لہٰذا میں آؤں گا اور میں اچھا کام کروں گا، جس کے نتیجے میں پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے گا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے اوپر ثابت ہوتا ہے کہ وہ نالائق ہیں، اور نواز شریف ثابت کر پائیں گے کہ وہ لائق ہیں اور ملکی معیشت کو بہتر کریں گے، یا پاکستان کب آئیں گے اور کس طرح کے حالات ہوں گے۔ تو یہ آج کا گورکھ دھندا تھا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، تو پھر اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔